ni muso min filɛ ni kuma la ni muso in tɛna ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ min sababu la o muso de tɔgɔ ko Mamadu a bɛ Faransi Mamadu n'a kɛra ne ka boyaba de bɛ kan i fa tɔgɔ ma nin ne tɔgɔ ma tɔgɔ ko Madu Mamadu Mamadu kuma minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ Mamadu e b'a dɔn Kadɛti fana kuma minnu tɛmɛna ni Kadɛti fana cɛ muso min ni muso min filɛ kuma filɛ nin Facebook sanfɛ kuma minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a fana b'a dɔn mais i fana b'a dɔn k'a fɔ ko i ye kuma caman fana fɔ ne ɲɛna k'olu fana harcèlement bɛ ne bolo mais ne tɛ ta i fɛ ni wulu y'i ta n'i y'a ta i kɛra ɲɔgɔnna ye ne tɛ foyi f'i ye n'an bɛ taa an bɛ se ni kuma in bɛɛ tɛ kɔsa in na Maliɲɛnw b'a fɔ an ɲɛna ni mankan in bɛ wuli min fɛ n b'a fɔ an ɲɛna kɔsa in na ne y'a bila n ka page sanfɛ ko ni cɛ o cɛ sera Arasibati ma n k'a bɛ ni Marisali Madu cɛ o y'u tɔɔrɔ u siranna ko Marisali Madu ni Arasibati ka di o ko man ɲi donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan rapidement an bɛ Marisali Madu bɔ an b'o kaman kari a ye ni kɛlɛ kelen jeni baraɲɔgɔnjugu y'o kɛ aw yɛrɛ sen b'o la a ye mɔgɔw su ka bila ne la ka kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma ka ne buruja ka kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma Facebook sanfɛ o bɛɛ ko parce que ko ne kumakan bɛ don mɔgɔninfinw na ko ni ne kumana ko mɔgɔw b'a lamɛn a dun b'o cogo kelen na hali sini tiɲɛ jara panparanpan ne b'a fɔ hali sini dɛ manamanamɔgɔ ni mɔgɔ minnu bɛ tɔgɔ ɲini ni fɛnw na Facebook sanfɛ ni gouvernement bɛ ka wari fitini fitini d'u ma ni Karim bɛ ka mɔgɔ bila ka wari fitini fitini d'u ma n'olu fana bɛ bɔ ka manamanakan fɔ ne ɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ bɔ wa n'i ye mɔgɔ cɛ o cɛ sɔrɔ n'i y'a kɛ tan n'i y'a bɔ tan e tɛ pas pareil n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais comme mɔgɔ min ma a tigi b'a yɛrɛ dɔn tiɲɛ tɛ yan hali sini an bɛ tiɲɛ fɔ a ba IBK bi a ba IBK sini Maliɲɛnw a y'a sigi a ka lajɛ dɛ ni a y'a mɛn don o don ko Marisali Madu sara cɛ tɛ muso tɛ IBK naga jama de et puis marifa cili min kɛra ne la enquête a bɛ dayɛlɛ Karim Keita an bɛ taa tribunal la an bɛ taa ɲɛfɔ Maliɲɛnw ɲɛna mɔgɔw b'a mɛn marifa cilen kɔrɔ kɔfɛ ne y'a essayé ka n calmer n ko ni bolo fununa a bɛ d'a tigi de kun ni cɛ o cɛ k'i ma k'ale tɛ siran marifa ɲɛ a ye nkalon tigɛ ye ni cɛ o cɛ k'i ma ko marifa tɛ foyi ye ko cɛ k'i kana siran ko marifa tɛ foyi ye ni marifa da jɔra cɛ 100 la ni marifa da jɔra cɛ o cɛ 100 la cɛ 100 jɔ ka marifa da jɔ o la bɛɛ b'i yɛrɛ de ɲini a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko a da jɔlen bɛ e de la donc an tɛna sama o kuma ninnu nɔfɛ tuguni a ye kuma min mɛn wi ni nɔnko kuma u bɔra u ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ u taara diɲɛ mɔgɔ bɛɛ nɔfɛ a waati a bɛɛ ka slogan kun don Mali vidéokɛla bɛɛ ka slogan kun don ko ne ye wari di mɔgɔ min ma k'i k'a minɛ k'a dun n'i y'i taabolo bila i kɛra hɔrɔnkolon ye o cɛ tɛ Mali kɔnɔ k'o delila ka wari dɔrɔmɛ kelen di Madu ma ko dɔw wuli a bɛ ka don nɔ na a tɛ yen an y'a kuma kɔni kɛ a y'a proposition kɛ ne ye kuma fɔ ne kumana aw fɛ kɛ parce que a b'aw kunkolo kɔnɔ ko ni Arasibati ne sera ka Arasibati la bi ka di aw ma ou bien ka Arasibati mankutu jugu dɔ fɔ k'o di aw ma k'o de b'a to a bɛ fanga sɔrɔ 2018 la an dun tɛna Arasibati labila ne b'a ka wari minɛ k'a dun an ni Arasibati ka gundo bɛ ne a tɛ ne bolo yɛrɛ an n'a bɛ ne bolo n t'a di an n'a bɛ n bolo n t'a di donc kɔrɔ Arasibati n b'o hakɛto ɲini k'i fɛ ka hakɛto ɲini kɛ CDR mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ n tun bɛ ka mɔgɔ ninnu bɔ u hakili la k'u ka wari minɛ k'a dun parce que faso wari de don u b'a ta k'a di mɔgɔ fu ma 100 millions 200 millions dira mɔgɔ dɔw ma taa yan fɛ na yan fɛ a ye taa mɔgɔw lamobiliser u ka don wuli la u ka don nɔ na o ma ye dangadenw de ye an ka faso wari hali sini n'aw ye ne wari proposition kɛ Marisali Madu ye sini n b'a minɛ k'a dun ka tila ka tiɲɛ jalan fɔ aw ɲɛna i bɛ ka a tɛ la fo mɔgɔ min na ka voter 2018 la a b'o tigi de la élection tɛ tricher a tɛ namara mɔgɔ tɛ faga jamana in kɔnɔ marifa tɛ ci mɔgɔ si la tuguni 2018 k'i ka kasa kuru i n'i ka denbaya k'aw ka taa ka bɔ mɔgɔw da la a banna o dɔrɔn de fɔra aw ɲɛna donc Karim Keita i ka ni bagabaga ni marifa ci ninnu ni ka ni vidéo ninnu di mɔgɔw ma u k'a bila mɔgɔw kan o tɛ mɔgɔ si bɔ i taabolo kan tuguni donc vidéo kɛra lagasali minnu bɛ Facebook sanfɛ n'u bɛ tɔgɔ ɲini na i bɛ ka wari buruburunin di olu ma k'olu ka bɔ ka mɔgɔw neni a ye taa fɛ a bɛɛ sans période 2018 aw tɛ passé yan o kɔni a wajibiya aw ye an n'a ye ne faga mɔgɔ bɛ Mali la yan minnu b'a kɛlɛ kɛ yan a ye ne faga ka Arasibati faga a donna mɔgɔw kunkolo kɔnɔ ka ban donc 2018 la aw tɛ passé mais Kadɛti e ni min ka vidéo bɛ tɔgɔ di Facebook sanfɛ ni a bolo ta ɲɛ bila e ni ne ɲɔgɔnna sɔrɔ mɔgɔ min sababu la o de ye Mamadu ye ne wele a ko Madu n tun bɛ Maroko de a ko Madu a ko n bɛ min f'i ɲɛna u bɛ k'i kɛ dangaden ye nin ko in na i bɛ nin mankanbaden bɛɛ la diɲɛ bɛɛ b'i lamɛn i bɛ ka tiɲɛ fɔ mais i tɛ ka foyi sɔrɔ wari fu de bɛ ninnu bolo n bɛ dɔgɔ numéro d'i ma a tigi b'i wele n'a y'i wele aw bɛ kuma u bɛ wari d'i ma i fana b'a essayer ka mɔgɔ dɔ dilan i yɛrɛ ye ko sinon ko Arasibati bɛ ka wari minɛ fan bɛɛ fɛ ko Arasibati bɛ ka yɛrɛ kɛ multimillionnaire ye mɔgɔw kɔ la ko danga bɛ ne de kɔ donc ko e de bɛ mankan ci fu la mɔgɔw bɛ ne lamɛn ne bɛ kuma minnu fɔ a ka di mɔgɔw ye ko mais ko ne tɛ ka foyi sɔrɔ donc k'i bɛna mɔgɔ dɔ ka numéro di ne ma n'o muso in de ye Kadɛti ye ko i bɛ ka muso ko dɔgɔkɛ dɔ muso kun don Kadɛti an bɛ ɲɔgɔn na koyi i bɛ ka an bɛ ɲɔgɔn na i muso an bɛ ɲɔgɔn na Karim Keita an bɛ ɲɔgɔn na Kadɛti ye ne wele a ka ca ni kalo kelen ka sɔrɔ an ma kuma téléphone na fɔlɔ kalo kelen an ma kuma téléphone na Maliɲɛnw a ye kuma lamɛn n bɛ ka kuma kuma ɲɛ yɛrɛ fɔ aw ɲɛna vidéo tɛ yan vidéo ninnu tɛ ne bolo ne tɛna Facebook yɛrɛ tɛ ne bolo donc n'a y'a bila mɔgɔw de b'a la kalanden ne t'a lamɛn n t'a ye Facebook tɛ ne bolo WhatsApp tɛ n bolo ne t'a ɲɛ yɛrɛ dɔn
karati ne wala siyan joli siyan ma ne be ka téléphone ta ko fe mama ko kelen kala ka ne wala tuguni mama ko ne ka boya bi yoronti do ganti ni nte foy fiye ala ndira ko mun ma gundula kuma mun man ta fiye ta fo mo ni te kelen yi enne kuma chama fo jengono mais ne tinambla effet karati fara effet bo chuko kelen ne tinambla effet sinon e ka bogal chama be ne rebu chama ba de président Togobola, Karim Keta Togobola, président Moussa Togobola, il y a qui bala, il y a une conversation au pays. Entre le président Moussa Boroke, il y a comment ça m'a fait là. Ne qui m'a mon téléphone, comment m'a dit, il faut qu'on ait été écouté là. Lui m'a dit, non, carré, mon ami, comment nous qu'est. À toi, on a dit, à comment il faut pas écouter téléphone, comment, quel a téléphone t'écoute là. Que a une famille présidentielle, qu'on a coupé à la copa paratala, à ma kèwa. Quand ça, il y a un an, la page sans faire, qu'on aime la beaucoup, moi, on me rasbat sur Facebook sans faire, comme la beaucoup. Comme quoi ni mo mo rasbati ni ka bene ni je kala je ne wole yemu fo be franci ki be séminaire la son ra jura fe so la ka ne wole iko madu ko nya me ki ko ni mo sira rasbati ma ki be se oti ma ko me mi gele ma ijija ngana ibe ga to me da kono tuni ko kana ibe ga to me da kono kuma ibe ga joye ibe ga ene sa ube ibe ga to me kene mi kono ko no ko ale ne ga nyon don ko tira ga fuye ko na le ne nyon don ne ma sa dige ko mu meta ale jimi sira fe ne kan ta hu de fe aso me dige ngono ngam ngo karati ma kono ni tala mi wule tara credit sa nya wule ma telephone ta après jemi sa chama ngo mu rete telephone ta ka be séminaire de la kona tala ka be wule ma kuma fana ba fe ni vogani ko fe ma kuma telephone na tukuni mais karat iga vogal ba de be ko chama ba ne tana yere bla wula na fato wula ni kele be mi no fa pour ga ko na bo fanga de la jiwo be tara wi 2018 o beta fona ya mbe fa kamba ya male ona ya me dunguru ko marsal maru sara c'était muso de Karim Keta yake donc on était sira ne tata makia tuguni vidéo te ya ko na jara nyene be juramuru photo ta ka di awma ako bla dien fe de dien be wuli ne te biga tamunda dien be wuli fana ne te la foko Karim Keta kai Karim Keta be kamina male ngo jamana ngona beba kalama abe kamina mo ko male ngona beba kalama donc ko malu ko mo di ma ko wari mi da kele ma solo wari mi la ndisa fa war ko konna wini no war ko kuma men kaburu sa fe mo te mali ko na mi de la war de ma folo ko do wila be ga do no la ote ay proposition ke ada bo piège de kama ga de piège e ne ba foko wi asini na ne wole ko maru ko amini ndi ba kuma dabla ba foko awo ba mi na ka taka fo parce que ko ni ko asbati ko foro nya fi me kuma dan na mi ya fa ina asbati fe ani ko jira su ko do me ya fa ina o fe kuma na te mesra do ni la bolo ni kuma nu fo gouvernement ina lala una war futa ka dima parce que façon war do be ka ta ka buruja ga di bema putra di bursul mo ma ka di Sénégal ma ka di jem go bema donc no akuma no ko mai na digira mo na malem na ne ba yina ofe aka ya fama marsal madu ma da bokama marsal madu ta yelma abo ya to yini ke malem bela jile fe mais kele me ro mi na sisa o de sisa tat kura furba mula ka ble ka da gouvernement tege ibe ga be ta ka sura ta wati yelma se abe démission de signer janko ya malem yina ko malem ko ka fo ibe ga yina ku ta fe bi ta fe sini o jete mali kono kadela ka madusa ko madu ko mobili dirima ko war dirima dama soro war ko ina disa ka dado war ko ina da fote war ko ina mais mobili dirima ata politique la mobili bagayo ata politique la ata gouvernement na ay mobili dirima de kanu kama ko madu mobili dima ili mobili kaka ita isebi gidimi mobili flani mobili boli iki ka tiuke mobili la mais me bi gela ima dore gela ko ndam wala mais mi ko e mo kunga afo ika barata bolo de kadne mobili bagayo ma bunya ma fo fana mi ni ka fo ko mobili dira maru ma ko wi no garo de male ni mo fa ina tige garo tikede wi ni no ko kuma mate ni mo che meta wi la meta no no al sini ne ba fe bi ka fo ko referendum u kana ni wone tuni ko maru ko honi mari na ko honi mari na diga ta wi la mba mi ne ka ta fo konte daga be jono ko mali ko ko be ko bi ka ko tuni e bi ka tara kai ko sara ne kunte yo ya sabat kunte yo ngo tigara u ma zero fa ko ngo cha la ya ne kumbe ya ko ibe ka anti fe jebe donc mais est-ce que ça se passe kumbe en flash kunte donc jere so do ko mbifu ka ke to yini ke ife ka dani fo Francis dani fo ka dede ou sim se mara fo Amérique du ko sa fait ka tla ceder tena muso bela jele fo lasi bi yemule ko ame ko isiki nyonga vraiment amasika ke atu yoro ka jango na pour que na sika direct ke mais akilla ni de wi don ke Facebook ka mo ya me donc
ka sedere cɛ a n'a muso ka o bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Marisal Madu de ye nin ye tiɲɛ jala bɛ fɔ hali sini panparan baga tɛ bɔ a la video kɛla kirikara ni minnu bɛ Facebook sanfɛ bɛɛ ka bɔ i ka manamanakan fɔ min ye min diya o k'o fɔ mais hali sini ne b'a fɔ ko i bɛ ka zon bi a zon sini Karimu Keita zon hali sini ne b'o fɔ panparan 2018 ni mɔgɔ fitɔra i bɛ ka ye danga de b'i kɔ i ye Mali janfa i ye Mali jugu de hali sini ne b'o fɔ wa ne tɛ bɔ o kumakan in ka fara fo ani diɲɛ kundo cɛ mais Kadet e ni ne min ka kumakan filɛ nin ye Facebook sanfɛ ne ko ko n bɛ ta e fɛ sisan e bɛ to Faransi ye i tɛna Mali la tuguni mais n tɛ ta i fɛ o bɛ n'a fɔ vengeance de a tɛ se o bɛɛ ma o ne ye hɔrɔn de i m'a faamuya et puis mɔgɔ mun ye video ninnu ta ka kuma bɛɛ k'i ta fɔ ne tɛ yɛlɛma ne ma yɛlɛma n tɛ yɛlɛma fana dɔw ko fana ko ouverture média mɔgɔw de ye ne ka video ta ko ka di Abdou Ɲani ma pour que a k'a bila Facebook sanfɛ o bɛɛ y'olu kungo de ye Ala ka bɛɛ sara i dinɛ ni ŋaniya la ne ka baga t'o la ne t'o ko yɛrɛ ɲɛɲini Ala kini fana tɛ yen mais n kɔni bɛ min kɔni dɔn n bɛ kelen min kɔni dɔn diɲɛ kɔnɔ o de ye fo ka diɲɛ wuli Marisal Madu tɛ tugu IBK kɔ wa fo ka diɲɛ wuli Marisal Madu tɛ tugu Karimu Keita kɔ wa fo ka taa n sa fana Karimu Keita tɔgɔ duman ko Karimu Keita ye nin kɛ hali n'a ye ko kɛ k'a ka ɲi jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini min b'o mabali ma ne t'a fɔ ɲuman yɛrɛ tɛ mɔgɔ min ka baara la IBK tɛ ba baga la jamana in kɔnɔ yan inshallah n y'a fɔ n b'a